परिच्छेद नंबर 14। पूर्णिमा आसिला। राम नायक टिके पेज पानी पीलाणी। जमीर हालचाल बुझु नहीं सिना पेज पानी पीलाणी। हौ एहीपरि सबू सुधुरी जीव। ठेंगार मार कांदणा बंद होई नहीं सिना से उठी पेज रांधिलाणी। एबे आहुरी बड़ पाटिरे कांदे। खिया पिया करी तंटीरे जोर आसीची बोध हुए। क्रमे सबू सुधुरी जीव। सबू दादी बुढ़ार दया। तो देखंतु समय जितेबाला बदलुची राम नायक धीरे धीरे खाइबा आरंभ करिछि। तार स्त्री ठेंगाजानीर माँ से मध्य उठिकी रोषेईबास कलाणी। केते दिन दुख करिकी बसिबे पुओ पई। से गला तो गला, खाइबे नहीं कि पीबे नहीं कि जीवन जीवा कौन भूली जीवे कि ना। देखंतु टाइम इज ए ग्रेटेस्ट हिलर बोली कहती। समय सबु किछि भूले दिए, सबू दुख कष्ट आ घार मलम लगे दिए। तेबे 14 परिच्छेद आम देखा पार्छु किछिटा जीवन सुधुरी उभय स्वामी स्त्री ठेंगाजानीर बापांकर माँकर भी। किंतु दिशारी जो विधान कर तहिरे तिले भी एपाख सेपाख होबार उपाय नहीं। दादी बुढ़ा को मानसिक करा होइथिला डोम टुकी को नहीं पर्यटकार आसाम पलि जावा ए गोटाए अमंगल। गाँर आदिम गतरु बाहरे आउ नायकर ए दुख लोके भाभी जे से बाया हो जिवो। एबे भी तो कही हेउ नहीं कौन हब। तेणे दादी बुढ़ा पाखे पूजा हेबा सुनिश्चित हेबार अच्छी माने हब। चैत नहेले भी आनंद ढाली देबा पई गाँ लोके आज पूजा करिवे चिरंतनी पूर्वपुरुषों अनादि आत्मा को। तार प्रकाशमान रूप को जे टांगरा मुंडिया उपरे होई बसिछि 7 बेंटिया खंडिया खजुरी थुंटा माने से दादी बुढ़ा। घर लिपा हैला। परजा सुंदरी माने गाँ तल मुरान नई रे बुड़ी बुड़ी गाधोई पशिले। पूर्वपरी सारिया फूल डाकिला, ए सारिया दान। सारिया दान गला थरई थरई कहला, ठेंगाजानी जाइछि जाऊ। आउ केते काल जानी मांगणी करने को आसबे ताकू। आउ केते सॉरी आउ केते जानी ताकू मांगणी करने को आसबे, ताकू मागिबा पई आसबे। से ठेंगाजानी को घृणा कलानी। ए घृणा तले पाउंस होई जलिगला केईटा वर्षर सबु स्नेह। से चिरंतनी धांगड़ी जार गोड़ तल गोटाए चुंबक, जार टाण धांगड़ार ओसार छाती उपरे। सारिया फूल सारिया दान पुणी सखी सखी गोटाए दुस्वप्न परी केबे मझिरे मझिरे ठेंगाजानी उईथिला। पुणी से भासी चली जाइछि ए मुरान नईर छलछल पानी रे। देखंतु प्रेमिका माने जे दिस इज कॉल्ड लव ट्रायंगल। प्रेम कौन कहबी आम कहू जे ट्रायंगल माने त्रिभुज, प्रेम त्रिभुज। जड़े झील जा ना हूँ सारिया दान। से भल पाउची ठेंगाजानी को, ठेंगाजानी भल पाउची संतोष कुमारी को। तो जितेबाला संतोष कुमारी और ठेंगाजानी फेराई देइछंती, सारिया दान भी भाबुची कौन जे से जाऊ, से जाइछि तो से जाऊ। मो जीवन रे आहुरी अनेक आसबे मते मागिबा पई। आ मो चिरंतनी धांगड़ी मोर बयस अच्छी, सबू अच्छी, यौवन अच्छी, मत व्यस्त हबार नहीं। से धीरे धीरे कौन कला ठेंगाजानी को घृणा करने को भी से आरंभ कला। तेबे देखंतु कौन लिखाई जे हाँ गोटाए बड़ जह्न गोल होई राति रे उइला। पहाड़र अग छुई छुई क्या खेलीगला गोटाए ढेउ ढेउ का आनंदर क्रम। दादी बुढ़ा को घेराव करी गाँर सबू धांगड़ी माने हाथ रे हाथ गुंथि ठिया हेले। धांगड़ा माने तेजी उठी एपाख सेपाख देह घसाघसी करी बुली लागिले। प्रचुर रंधा मद पिया हेला। दिशारी मंत्र पढ़िला। गुरुमाई नाचिला। कालिसी लागी से कहला ठेंगाजानी खराब डुमा थिला, संतोष कुमारी खराब डुमा थिला। से दुहे एकाठी होई एही परे लुचि पळेई जिबे ए कथा आगरू लेखा थिला। से माने जन्म हेबा आगरू। किए कहूची गुरुमाई हला। तुमे समस्ते जन्म हेबा आगरू मु दादी बुढ़ा मु सबु जाने। मु
तुम समस्त की सर्जिची माने सृष्टि करिछि तुम समस्तिंकर भल मंद सबू मो हाथ रे केही मन दुख कर नाही पिला माने नाट कर गीत बोल मद पिय मते मद दियो कुकुड़ा दियो मु अभय देउछि तुमर किछि अनिष्ट हब नाही। एक कथा किए कहूछि दादी बुढ़ा गुरु माईर देहरे लागिकी से कहूछि जे मु तुमको सर्जिची तुम विषय मु सब जानिछि मु तुमनकर दादी बुढ़ा मु तुमनकर देवता केतेबेले कहा सहित कौन हम मु सब जानिछि हैला तमे किछि भय करनी तमे नाच कर मद पिय मते मद दियो कुकुड़ा दियो मु अभय देउछि तुमर किछि भी हब नाही बोली दादी बुढ़ा अभय देइछंती गुरु माई थ्रोरु गुरु माई द्वारा हैला। आनंदर लहड़ी खेलीगला मद पिया हैला गुरु माई थंबिला अतिरिक्त कलरव भितर नाच आरंभ हैला। एलियो प्राचीन सलमन गुरु एसबुथिरे विश्वास करती नहीं कारण से माने ख्रिस्टियान लोक दुहे तुनी तुनी करपटिया होई बसी कथबार्ता होउथिले एहीपरि ए लोक माने शैतान को पूजा करती दादी बुढ़ा हूँ शैतान बोली कि एलियो प्राचीन आउ सलमन गुरु कहते ख्रिस्टियान लोक मैंने चिंता करती भावती जे मूर्ति पूजा किंबा अन्य किसी विग्रहर पूजा से मैंने शैतान बोलिकी चिंता करती तेणुक दादी बुढ़ार पूजा को से मैंने सही पारि ना से मैंने भावती जे से मैंने शैतान को पूजा करुँच बोलिकी है किंतु निरीह आदिवासी लोक मान जो विश्वास अच्छी दादी बुढ़ा कहते कि मानिले पत्थर सॉरी मानिले ठाकुर न मानिले पत्थर तो जदि आम कौन सी विषय को मानुचु ताले सेटा आमर व्यक्तिगत विश्वास उपरे निर्भर करुचे अनेक लोक मानती अनेक लोक मानती नहीं भगवान अच्छी बोलिकी। अच्छा खाली अधोगति हेब एमानकर एमाने समस्ते नरकरे पड़े देखो ख्रिस्टियान फिलोसफी कहे जो मैंने भल काम करेंगे से माने स्वर्ग को जीवे जो मैंने खराब काम करेंगे शैतान को पूजा करेंगे से माने नरक को जीवे आउ ए एलियो प्राचीन आमर सलमन गुरु एमाने ए विषय कथबार्ता कर देख ए गाँव लुला गाँव लोक मैंने दादी बुढ़ा को पूजा कर शैतान को पूजा कर नरक को जीवे है केबे कौन सी देवदूतर मुह चाहिए नहीं से माने एथिरे विश्वास करती नहीं किंतु रंधा मद को अविश्वास करती नहीं देखंतु से माने ठाकुर को विश्वास करती नहीं मद को किंतु विश्वास करती मद किंतु धूम पीबे कुटुकुटा मद पीबे किंतु से माने कहबे जे ए ठाकुर शैतान बोली से माने प्रचुर पीले पी पी निशा धरिला एलियो प्राचीन दादी बुढ़ा आगरे जाई मांकड़ चित मारिले साधना भांगिले नाचरे बेंगला पड़ुथिबा धांगड़ी माने हसी हसी का प्रचुर उत्साह देले सलमन गुरु मद पी पी बाउला होई नाटक करने को आरंभ कले धांगड़ी दल भितर पशि जाती ताली मारी मारी मुंड हलै हलै नाचती दादी बुढ़ा आगरे बड़ निआ जलु थाए पारा कुकुड़ा बलि पड़ू था फूल गदा होता है दादी बुढ़ा नाली निआ धासरे उज्जवल हो दिशुए बहुत दूर को डुंगडुंगार टुंग टांग बेले बेले डम बाइदर गंभीर घुमुरा धांगड़ीर चित्कार धांगड़ी हर्षरोल ओहो हो रिस धांगड़ी धांगड़ा मिसी डम बाइदर अहरह झंकार धांगड़ी धांगड़ा धांगड़ी धांगड़ा धांगड़ी धांगड़ा भीषण कलरव गाँ नायक और तार स्त्री को सेठिके निया होइतिला तुनेतानी होई से माने बसिथिले नाच मझिरे बाजणी मझिरे सुलुसुलिया पवन टिकिए कुआडू आसी रामनायक को बिछि बिछिका चलीगला हठात तार चेतना है आरे सते तो जेपरी अमड़ा माड़ी अबाट्रे गड़ी चलला बेले केउठी के मला पतरर तलर खुंटारे गोड़ झुंटी होई मनटा आपे आपे कही लगिला आरे सते तो मन पड़ा समय थिला जेतेबेले सी भी धांगड़ा थिला एहीपरि केते नाचर मजलिस रे से नाचिची केते से डुंगडुंगा बजेची केते लुचि लुचि यौवनर छई फुटई दे केते कसरत करी करी से भी तार धांगड़ी को जीति नहीं पारिछि से ठेंगार माँ को यांक लव स्टोरी कथा आरंभ हो गला ठेंगार माँ को से केमती जीति आउ आज दुर्दिन रे ठेंगार माँ अच्छी
ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ନାୟକ ପାଖରେ ନା ତାର ପୁଅ ଅଛି ଠେଙ୍ଗାଜାନି, ସେ ତ ପଳେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଯିଏକି ଯୌବନ ସମୟରେ ତାର ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ତାର ଟୁକି, ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ମୋର ଟୁକି ସେଟା ମୋର ଟୁକି ହେଲା, ସେଟା ତାର ଟୁକି ସେଟା ତାର ଟୁକି ବୋଲିକି। ତ ଆମର ଟୁକି ମାନେ ସରି ଆମର ଟୁକି ନାହିଁ, ଠେଙ୍ଗାଜାନିର ବାପା ରାମ ନାୟକ ତାର ଟୁକି କିଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେବେ ଆଉ ତାର ଟୁକି ତାର ପାଖରେ ଅଛି, ମାନେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପାଖରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। କେତେ କିଏ ଗଲେଣି, କେତେ କିଏ ଯିବେ, ସେ ଅଛି, ତାର ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଅଛି, ଆଜିର ଏ ଜହ୍ନରାତି ଅଛି, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଏ ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଇଏ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆସିବେ କେତେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଅଛି, ତାର ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଅଛି, ଏଇ ଦାଦି ବୁଢ଼ା ବି ଅଛି। ଠେଙ୍ଗାଜାନି ପରି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ସେ ବି ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗା ବଜାଉଥିଲା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ନଚାଉଥିଲା। ଆଜି ତାର ମନ ହେଲା, ତାର ମନ ଲାଖି ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ବାଛି ନେଇ କେଉଁ ନୂଆ ବାଟରେ କାମ କମାଣି କରିବାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ। ସେ ପୁରୁଷ ପିଲା ତାର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଗଲା, ତାର କପାଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ପିଲା ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କନ୍ୟା ଧରିକି ଉଦୁଲିଆ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇଗଲା, ଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯାଉ, ସେଟା ତାର ଇଚ୍ଛା, ତାର କପାଳ ସେଇଟା ବୋଲିକି ରାମ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଧୂଳି ଉଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆନନ୍ଦ ନାଚ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରାମ ନାୟକର ମନ ଆପଣା ଆପେ ସଳଖ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। ନାଚର ନିଶା ତାର ମନକୁ ଚହଟେଇ ଦେଲା। ବହୁତ ଦିନ ଜୋର ରୋଗରେ ଜର ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ଦିନର ଉପକରଣ ଗୋଟେଇ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରି ସେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କେତେବେଳେ ଦାଦି ବୁଢ଼ାର ତୁଷ୍ଟି ବିଧାନ ଶେଷ କରିସାରି ଗାଁର ଲୋକେ ମେଳ ହୋଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଡ଼ିଗଲେ। ପରଜା ନାଚ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆଉ ସରିବାକୁ ମନ କରେ ନାହିଁ। ରାତିଯାକ ଲାଗିଥାଏ ସେମାନେ ଆଜି ମନ ଇଚ୍ଛା ନାଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଉପରର ଏ ଜହ୍ନ ଧୂଆଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରୁ ଉଠିଯିବାକୁ ରାମନାୟକର ମୋଟେ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶରୀର ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଏ, ମନ ବୁଢ଼ା ହୁଏନି ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୌବନର କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଯେ ଆମେ ବି ଦିନେ ଯୁବା ଥିଲୁ, ଯୁବତୀ ଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଏମିତି ନାଚିଛୁ, ଗାଇଛୁ, କେତେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିଛୁ ବୋଲିକି। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସିନେମାରେ ହେଉ, ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ହେଉ, ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନ୍, ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀକୁ ହିଁ ନିଆ ହୁଏ। ଆପଣ କେବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବେନି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ସେମାନେ ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ର ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କାହାଣୀ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଯୌବନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ରାମ ନାୟକର ଯୌବନ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଙ୍କୁ, ତାକୁ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ଟୁକି କଥା ବି ସେ ମନେ ପକାଉଛି, ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ମନ ଭିତରର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଛପି ଛପିକା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆଲୁଅର ସୁଅ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଆଜି ସେ ଭାବି ପାରୁଛି, ରାଗି ପାରୁଛି ଆପଣା ଉପରେ, ଆଉ ପୁଅ ଠେଙ୍ଗାଜାନି ଉପରେ, ଆଉ ସେ ମାୟାବିନୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରୀ ଉପରେ, ଯେ ଆଉ ସେ ଡମ୍ ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନଙ୍କର ପରି ଖିମିଆ ଜାଣେ, ବଶୀକରଣ କରିପାରେ। ପ୍ରସନ୍ନ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଭିତରେ ଆପଣାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ସେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ କହିପାରୁଛି, ସବୁ ଭାଗ୍ୟ, କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖାଥିବ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଖଣ୍ଡନ କରିହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ଦାଦି ବୁଢ଼ା ପାଖେ ତୁନି ତାନି ପଡ଼ିଗଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ନାଚ ଆଉ ବାଇଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଦାଦି ବୁଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗାଁକୁ ଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଗୋଟାଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆନନ୍ଦ ପର୍ବତକୁ ପର୍ବତ କନ୍ଦି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରିକା ପାହାଡ଼ ଦେଶର ଆଉ କେତେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କାନକୁ ଭାସି ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ରାମନାୟକ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା, ଯେପରିକି ଆଖପାଖରେ ସୁଦ୍ଧା କେହି କେଉଁଠି ନଥିବେ। ଚୋର ପରି ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଆଗକୁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାଦି ବୁଢ଼ା ପାଖରୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଠେଙ୍ଗାଜାନିର ବାପା ରାମନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇଛି ଦାଦି ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ହେଲା। ମନର ସବୁଯାକ ଚିନ୍ତା ଧାରଣା ଥମ୍ବେଇ ଦେଇ
ଦେବତା ଆଡ଼କୁ ସଳଖି ଅନେଇ ସେ ଠିଆ ହେଲା। ଏଇ ତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ତାର ବିଭୂତି ଦେବତା ମୁହାଁମୁହିଁ। ମଝିରେ ହିଡ଼ ନା ବାଡ଼ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଆଉ ତାର ଭଗବାନ। କାନ୍ଦଣାରେ ତାର ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଭୂଇଁରେ ବସିପଡ଼ି ତାର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଢଳିପଡ଼ି କାନ୍ଦଣାରେ ଛତର ଛାଉଳ ହୋଇ ଫାଟିଯାଇ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ରାମନାୟକ କହୁଛି ଦାଦି ବୁଢ଼ାକୁ, ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ତୋର ମନରେ ଏଇଆ ଥିଲା ଦାଦି ବୁଢ଼ା? କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୁଁ ତୋର, ମୋର ସର୍ବନାଶ କଲୁ? ଯଦି କହୁଛୁ ଠେଙ୍ଗାଟି ମୋର ଖରାପ ଡୁମା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଡୁମା ପଠେଇଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ପାଳିଲି, ବଢ଼େଇଲି, ଏଡ଼େଟିରୁ ଏଡ଼ୁଟିଏ କଲି, ଶେଷରେ ମୋରି ପୁଅକୁ ମୋରି ମୁହଁରେ ଗୋଇଠା ମରେଇ ନେଇ ଦୂର ଦେଶକୁ ବିଦା କରିଦେଲୁ ରେ ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ମୋର ଖାଇବା ଭାତରେ ଧୂଳି ଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ରାଗ ରୁଷା ଆଉ କେତେ ଅଭିଯୋଗ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଆମର ରାମନାୟକ। ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ମୋର ଠେଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଖରାପ ଡୁମା ଥିଲା, ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡୁମା କାହିଁକି ପଠେଇଲୁ ନାହିଁ? ହଁ, ମୁଁ କ'ଣ ତୋର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି? ମୋର ତୁ ସର୍ବନାଶ କଲୁ, ମୋର ଖାଇବା ଭାତରେ ଧୂଳି ଦେଲୁ। ତାକୁ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲି, ପାଳିଲି, ପୋଷିଲି, ଆଉ ଦେଖ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ମୋତେ ଚାଲିଗଲା। ଭେକିନା କାନ୍ଦି ପକେଇ ରାମନାୟକ ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସାତବେଣ୍ଟିଆ ଖଜୁରୀ ଗଛର ଥୁଣ୍ଟା ପାରା କୁକୁଡ଼ା ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ରନ୍ଧା ମଦରେ ବୁଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେହିପରି ହଲ ନାହିଁ ଚଲ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଖଜୁରୀ ଥୁଣ୍ଟା ଅଛି ମାନେ ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ସିଏ ହଲ ନାହିଁ କି ଚଲ ନାହିଁ। ରାମନାୟକର ହେତୁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ବୁଢ଼ୀ ଠେଙ୍ଗାର ମା ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଠେଙ୍ଗାଜାନିର ମା ଆସିଛି ତାର ସ୍ୱାମୀ ରାମନାୟକକୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକା କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଉଠେଇଲା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିହେଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ଦାଦି ବୁଢ଼ାକୁ ପିଠି ବୁଲେଇ ଦେଇ ଗାଁ ବାଟ ଧରିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ବୋଧ ଦେଇ କହୁଥାଏ, ବୁଢ଼ୀ ମାନେ କିଏ? ଠେଙ୍ଗାଜାନିର ମା। ଯାହା କପାଳରେ ଲେଖା ଥିଲା ତାହା ହେଲା, ତୁ ଏମିତି ବାୟାଙ୍କ ପରି ହେଲେ କାହାକୁ ଘିତି ମୁଁ ଘର କରିବି କହିଲୁ? ଆ ଘରକୁ ଯିବା। ଇଏ ଥିଲା 14ତମ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା 15, 16, 17 ଏବଂ 18। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।